Maraming buto guys na ano, nalaglag na oh. Pag overripe na yung kasoy, nalalaglag na lang kusa, pupulutin na lang yung buto, yan oh. Yan oh. Yan guys, pupulutin lang natin. Maganda. Yung laman na yan, di na nila pinapansin yan eh. Buto yung kinukuha nila, ito. Yan. Okay guys, ngayon lulutuin na natin yung ating buto ng kasoy. So binilad na yun ni Tatang ng 2 araw ata. So ayun oh, daladal ni Dalaman, yan. Salang. Okay. Yan na.